हाय गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जो अबोधा महोत्सव को आज अबोधा महोत्सव आसन सब्यसाची विश्वमोहन कवि। तो आज हम जावा वीडियो बहुत मजामस्ती अच्छी वीडियो लंग हो से क्षमा करेंगे। वीडियो देखते
ओ नाकरू वाला काय बे मीठा नाम का बिस्कुट వచ్చినా ముట్టు వచ్చి নিজে দুঃখে রহি আমকু হসায়ে জানিছ কি তার না নিজে ভোগে রহি আমকু খুয়ায়ে জানিছ কি তার না মা लेखिची ओ पदारना आज जे ना लेखिकी जीवी ताकू अर्चिता भी चाहिए लिखई करिबनी ओ माय गॉड के जोर से बोला एक आज मु जानी गली जे अर्चिता भी जदी मते अधिका किए भल पांदी सी हो जल्दी ओ पदारसी तो माने सगळ साइड का 3 जण आसु कहाणू काटू हम 3 मारी दी हाना ओ टाटा बजी इटा उठो कसरा यात्रा मु तोर पर सपोती गावली के काय आसुनी काय ना ना आसुनी से
ପଛରେ ତ ଛାତ ପଳେଇଲା ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ପଶୁଟା ଯୋଉ ଆମର ପୋଖରୀଟା ନୁହେଁ ନା ସେଇଠି ଠିଆ ହେଲା ମାନେ ଭାଇ ତୁ ଛକ ଗତିକା ତୋର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ଆଙ୍କର ହେଇଥିବ ଆଙ୍କର ଇଏ ପିକଅପ୍ ଟାଟା ମେଜିଟା ବା ବାଟ କାଇଁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ନାଇଁ ନା 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 ତାର କାଟିଦେଲା ମାରି ଦିଆ ତିନି ବା ପଳା 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 गाइज आज ब्लॉग ଏତିକି ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବାଏ।